जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा मे मास केमिति रहिबो कुंभ राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल मु संक्षेप रे कहिबी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कुंभ राशि वर्तमान परिस्थिति कौन अछि कुंभ राशि व्यक्ति मान। जय जगन्नाथ। किछि व्यक्ति बोधे घर काम करुछंती घर को केमिति ठीक ठाक आरंभ करिकी पूर्ण करिवे सेथिପାଇଁ चेष्टा करुछंती। आशावादी भी अछंती पूर्ण करिवा पई। ता छड़ा परिस्थिति बैलेंस करुछंती कोनोसी भाई भौणीकर सहयोग रे काम को पूरा करबा को चेष्टा करुछंती। मोटा मोटी कहबा गले वर्तमान आपनकर भल परिस्थिति अछि। किछि बिजनेस हो किछि संपर्क हो ताकू आगो को बढ़िया पई आपण चेष्टा करुछंती। किछि व्यक्तिर सहाय्य बोधे आपणकर कई भाई भौणी का सहाय्य रे आपण बढ़ेबा पई चेष्टा करुछंती। देखियो विशेष किछि कथा नाही। देखियो कोन रही छि मासटी। हाँ आ गोटे कथा जे आपणकर बाल्य बंधु तांको सांगरे अविवाहित व्यक्ति कथा कहूची विवाह आयोजन हेई पारे। जेमिति दुई परिवार मिसिकी कथा हेउछंती एमिति परिस्थिति सूचना मिलुछि। जय जगन्नाथ। कुंभ राशि मे मास। आपण को किछि असुविधा होई पारे डिसीजन न पारे कोनोसी बाबद रे आपण को टिके असुविधा होई पारे। कोनोसी पद पदवी पई किछि दक्षतार प्रमाण दबा को पड़ी पारे किंबा कंपटीशन को आपण सामना करिवार सूचना मिलुछि। ए मे मास रे बहुत कल्पना जल्पना भितर आपण समय काटिबे। किछि पद पदवी निश्चित भाव रे आपणकर दक्षता प्रतिपादन करबा पई आपण चेष्टा करिवे। बहुत आशावादी भी रहिबे। बहुत प्रकार योजना भी करिवे। आपणकर पूर्वरु करिथिबा काम ताकू किछि पैसा किछि मान सम्मान ताकू आपण यूज करि पारंती। ए मासरे जे कंपटीशन को जितिबा पई होय तो केमिति आपण लक्ष्य स्थल रे पहुँचबे सेथिपई आपण डिसीजन नै न परिवार सूचना भी मिलुछि। तथापि भी आपण काहारी सहाय्य रे आपण लक्ष्य स्थल रे पहुँचबे। किछि व्यक्ति कोनोसी व्यक्ति आपण को सहाय्य करि पारे जहा सहाय्य रे आपण ठीक रास्ता रे पहुँचबे। परिवार को नै कि आपण बहुत इमोशन रहिबे। इमोशनली आपण परिवार संग रे जोड़ी हिक रहिबे। परिवार को आगे आपण गुरुत्व देबे। कोनोसी विवाहित व्यक्ति जदि कई पिला चाहूथांती ताले ए मासरे तांको किछि खुशी खबर से बाबद रे मिली पारे। कोनोसी वाद विवाद रे जदि आपणकर कहा संगे झगड़ा झाटी की वाद विवाद थाए सेथरे आपण को न्याय मिलिबो। जदि आपणकर किछि दोष न थाए ताहले आपण को निश्चित भाବରେ न्याय आपणको सपक्ष रे जीव। सफलता मिलिबो विक्ट्री आपण को विक्ट्री मिलिबो सफलता मिलिबो। आपणकर दक्षता पई आपण को सफलता मिलिबो। किछि व्यक्तिंक पई एठी विवाहर सूचना भी मिलुछि। जेमिति बरजात्री धरिकी जाउछंती गोटे प्रोसेशन रे बसिकी एमिति भी सूचना मिलुछि। 66 नंबर बहुत लग्जरियस लाइफ मेंटेन करबा भली सुजोग आपण को मिली पारे। आपण को कहीं स्पिरिचुअल गुरु मिली पारंती जो गुरु को सहाय्य रे आपणकर मार्गदर्शन हबो। आपण जो भ्रम रे रहिथिले से भ्रम दूरे जीवो आ आपण आगरे आपण को आगरे पूरा सतटा जणा पड़िबो। जानी परिबे आपण किछि भूल जदि करूथिबे ताले आपण जानी परिबे
ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସତ ଆଉ ମିଛର ପରିଣାମ କ'ଣ। ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭ୍ରମରେ ଜମା ବି ରହିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର କିଛି କାମ ଥାଏ ସେ ଆସିକି ମିଛ ପ୍ରଶଂସା କରିକି କାମ ହାସଲ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଯିଏ ବାଛିଲା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ତା'ର ଚାଟୁକାର କଥାରେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। 7766 ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍କୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଭଳି କିଛି ଘଟଣା ବି ଘଟିପାରେ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରେ। ତାଛଡ଼ା ଯଦି କେହି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସେବା ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ସେ କଥା ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବନାରେ ନେଇକରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଟିକେ ଚଲେଇବେ। ଏ ମାସଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ, ଜଗି ରଖି ଚଲେଇବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ନ୍ୟାୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମିଳିବ। ଇମୋସନାଲି ଆପଣ ବହୁତ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଯେମିତି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇକି ରହିଲା ଭଳି ରହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କାମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋର ଏମିତି କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିପାରିବିନି, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯାଇ କଥା କହିପାରିବିନି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 5 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରସ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘରେ କିଛି ରିଚୁଆଲ୍ ହେଇପାରେ, ଯାହାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚାହିଁବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ। କିଛି ବିବାହର ଆୟୋଜନ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଘର ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ବି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ରିଲେସନସିପ୍ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଯେଉଁ ବେସଲେସ୍ ରିଲେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସମ୍ପର୍କର କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ତୁଟିଯିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 5 of Wands, କିଛି ଧୋକାବାଜି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଧୋକା ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ରହିବେ। ଆପଣ ନିର୍ଭୟ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଟଳମଳ ନ କରିକି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କାମ ତୁଲେଇବେ। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ତେଣୁ ମାସ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଶିକି ରହିବ ମାସଟି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ରହିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ମେ ମାସର ଫଳାଫଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।